तो भाई सारा हड़प कर को ले लेता है तो उसमें बोलने को नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे हिंदुओं के ऊपर बहुत ही अफसोस होता है और इसी तरह मजहब हिंदुइज्म जो है इसके ऊपर शक भी होता है। अब आपके जहनों में आएगा कि ऐसी वजह क्या है। देखिए, इसकी एक बेसिकली वजह है, हिंदू मजहब के अंदर औरतों को हकूक नहीं दिए जाते, यानी कि विरासत के अंदर हकूक नहीं दिए जाते। इस वीडियो के अंदर ये जो अभी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, इसमें भी एक औरत जो है वो अपनी शिकायत लेकर पंडित अनिरुद्ध आचार्य के पास आती है कि उसके भाइयों ने जो विरासत में उस औरत का हिस्सा बनता था वो हड़प कर लिया है, यानी कि खा लिया है। जबकि इसके बरक्स पंडित अनिरुद्ध आचार्य जो है वो उसको कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि अपने भाइयों से हिस्सा ना मांगो। मतलब ये हो गया कि ना तो हिंदुइज्म में इस बात का कोई रुझान है कि औरतों को उनके हकूक दिए जाए, उनका जो हिस्सा है विरासत के अंदर वो दिया जाए, और इसी तरह से उनके जो पंडित हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो रहनुमा हैं, वो भी इसी चीज़ का प्रचार करते हैं कि औरतों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, जो कि इंसानियत के खिलाफ भी है और जो इंसानी हकूक है उसके खिलाफ भी है। अब इसके बरक्स अगर हम जाएं तो मजहब इस्लाम के अंदर औरतों के बराबर हकूक मौजूद हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे, कंपैरिजन करवाएंगे मजहब हिंदुइज्म का और मजहब इस्लाम का, कि इनमें से कौन सा मजहब जो है औरतों के हक में बेहतर है। तो आइए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आगाज करते हैं। आपसे पूछते हैं, आप बोलते हैं कि भाई से नहीं कुछ लेने के चाहिए करने को, तो भाई सारा हड़प कर को ले लेता है तो उसमें बोलने को नहीं चाहिए। नहीं, भाई से नहीं लेना चाहिए सब्जेक्ट पर कब बात हुई? किस सब्जेक्ट पे आप बात करना चाह रहे हैं? अभी जितने ज़मीन है उतना सब ले लिया, 2-3 रूम भर के मेरे को दिया, तो मैं वो उठवा रहा, तो वो भी उठवाने के अभी मेरे वो जमीन किसकी? आपके पिताजी की है? पिताजी की। तो आपके पिताजी आपको देकर नहीं गए? नहीं दे के गए, वो अच्छा। सब बेसी ले लिए। 4 जनी है, तीनों जनी ले कितने लिए। भाई हैं आपके? 4 जनी है, मैं सबसे छोटा हूँ। आपके 4 भाई हैं? हाँ। और एक बहन है? हाँ, आप, आप अकेली हो? हाँ, तो सबसे चारों भाई ने आपको कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। उसके करता है, एक रात में 50,000 रुपया भर करके वो केस कर दिए। ये कहीं पे जमीन नहीं दिए, सिर्फ एक घर, सिर्फ 3-4 रूम भर के दिए, और सब जमीन 3-3 माला रूम लेके हड़प लिए। तो कितनी जमीन थी पिताजी की? जमीन सही कर रही है, रोड पर रही। हाँ, कितनी जमीन थी? कितनी? अभी बनवाने। आपके पति क्या करते हैं? अभी ये फर्नीचर के काम करते हैं। तो ठीक ठाक है सब काम पति का? नहीं, कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि दोस्त लोग पिला देते हैं, खिला देते हैं, कुछ बोलते नहीं, भाई से कुछ नहीं बोलते हैं। चलो अच्छे से देखो, हिसाब किताब से अपना कार्य करो, मेहनत ज़्यादा करो, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए आज के युग में। तो काम ज़्यादा करो, अपने आप भगवान कृपा करेंगे। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के माशी हुकूक। इस्लाम ने ख़वातीन को माशी हुकूक मगरबी ममालिक से कम 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में 1400 साल पहले बालिग औरत को हक होता है कि वो अपनी जायदाद बेचे या खरीदे बिना किसी को पूछ के। मगरिब ममालिक में सबसे पहले इंग्लैंड में 1870 में एक शादीशुदा औरत को हक दिया गया था जमीन खरीदने को या बेचने के लिए, जायदाद खरीदने के लिए या बेचने के लिए, बिना अपने शौहर से पूछे हुए। उसका नाम था मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, और इसको तब्दील किया गया था 1882 में एंड 1887 में। सबसे पहली बार इस्लाम ने यह हक औरत को मगरबी मुल्क से 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में औरत नौकरी कर सकती है वो जो शरीयत उसे इजाज़त देती है। कोई भी कुरान में आयत नहीं है या सही हदीस नहीं है जो हलाल काम करने से औरत को रोकती है, लेकिन उसे अपने हिजाब को मेंटेन करना चाहिए। हिजाब को इख्तियार करते हुए अगर नौकरी करना चाहे तो कर सकती है। अगर ऐसा कोई काम है जो उसे हिजाब करने से रोकता है तो वो नौकरी, वो काम सही नहीं, वो अन इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है। वो काम जो जिस्म की नुमाइश करता है, मिसाल के तौर पे डांसिंग, फिल्म एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारे काम हराम हैं। बहुत से काम जो मर्द के लिए हराम है वो औरत के लिए भी हराम है। मिसाल के तौर पे शराब खाना में काम करना, जुए के अड्डे में काम करना, गैर इस्लामिक काम करना, ये सारे काम दोनों के लिए हराम है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। और औरत घर में सिलाई कर सकती है, पॉटरी बर्तन बना सकती है, ऑफिसों में काम कर सकती, जहाँ अलहदा इंतज़ाम है मर्द
اور خواتین کے لیے. اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز. وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے, یہ کام صحیح نہیں. عورت تجارت بھی کر سکتی ہے, لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے, والد کے ذریعے, بھائی کے ذریعے, شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے. اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے, نرس بنانا ضروری ہے, ڈاکٹر بنانا ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے, میری والدہ حجاب کرے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے, کم از کم ڈاکٹر بنے, گائنیکولوجسٹ بنے. لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں. ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے. فائنینشیل obligation اسلام میں, معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے. عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ, فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے, چاہے وہ روٹی, کپڑا یا مکان ہو, چاہے کھانے کے لیے ہو, پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو. یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے, جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے. وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے. اگر وہ چاہے تو ایک روپیہ بھی اپنے فیملی, اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے. چاہے تو کر سکتی ہے, کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے. فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو, چاہے شوہر غریب یا امیر ہو, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ, سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے. اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے, لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بڑی ذمے ہے, اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ. جب شادی ہوتی ہے, شادی کے وقت, نکاح کے وقت, الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں, کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو. مہر نکاح کے لیے فرض ہے, مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ, اسے فائدہ ہے. لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں, ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے. ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے, اور یہ بہت عام ہے. افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں. مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں, ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے, اور اس کے معیار کے حساب سے. اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج, اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ, اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ, 1 ملین روپیز, جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں. اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے. اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چپے انداز میں, اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو, دہیج میں دو, یہ حرام ہے. یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے, یعنی انڈائریکٹلی
ढके छुपे अंदाज में आप कह रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए दहेज में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दहेज औरत से मांगना इस्लाम में हराम है। अगर खुशी से लड़की वाले कुछ तोहफा देते तो आप ले सकते, लेकिन मांगना जबरदस्ती या इनडायरेक्टली मांगना इस्लाम में हराम है। माशी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन बड़ी ज़िम्मे हैं।